Lu lihat Nyet, alat di belakang kita ini sama persis kan dengan alat yang pernah ratain hutan lu di Kalimantan. Iya kek, bener. Jangan sedih lu ya. Kalau kakek boleh saran, ntar lu bilang sama Papa Koba buat negosiasi sama Pak Menhut. Kenapa nggak ke presiden aja kek? Kalau nego ya ke menteri dulu lah Nyet. Tapi kalau niat lu mau demo, baru lu langsung ke istana presiden. Jangan demo mulu kek. Zaman Om Cesar udah buat perjanjian tuh. Salut kakek, pinter lu sekarang. Dan berhubung lu juga udah betah tinggal di kota, lu minta tanda pengenal KTS Nyet. Apalagi tuh istilah KTS kek. Kartu tanda simpanse lah, gimana sih lu?